Part 4. I had now been living on the island for 15 years. During all that time, I had never seen another human being. However, traffic from the mainland had currently come to the island, and they may come again. I decided to build a second fence around my house and plant the trees outside it, so that no one could enter. In 6 years, I had a thick wood around my house. About 2 years after, I saw a footprint and took I saw a boat in the distance of the western part of the island. Perhaps the savage from the animal often came to the side of the island. Perhaps God had guided me to the eastern side, but the savage never come. When I came down the hill to the shore, I was amazed and horrified to see human skulls, hands and feet lying on the sand. There was a pit in the earth where a fire had been made. There the savage had tear in human face, eating the bodies of their fellow men. I turned away from this terrible sight. I felt sick and vomited. Then I ran back to my house. As were full of tears, I thanked God that I had been born as a civilized man, quite different from the savage. I thanked him for the comfort he had sent me in my distress. I thought I was probably safe from the savage. I had been on the island for 18 years, and I had never met them. I could live there safely 18 more years if I did not choose to show myself to them. For 2 years after this, I stayed close to my house. Then I began to go about the island as before, but more cautiously. I did not fire my gun, for fear that the savage should hear the shot. Fortunately, I had my team boots and could kill them for meat without using my gun. I began to think night and day of killing some of these savage. Perhaps I could rescue their victim. I was horrified by their inhuman feasting. I was full of anger towards them. Sometimes I thought of burying 5 or 6 pounds of gunpowder under the place where they made their fire. When they lit the fire, the gunpowder would explode and kill them. But I did not want to use so much gunpowder, since I had very little left. Then I thought of waiting for them hidden from sight with my gun selected in the middle of their body. First, I would shoot at them, and I would be sure to kill many. Then I would run at the time with my pistols and sword. Even if there were 20 of them, I was sure I could kill them all. This idea pleased me very much. I thought about it so much that I began to dream about it. Every day for 2-3 months, I walked to the western side of the island and looked out to the sea. At this time, I was willing and eager to do an outcast. I was ready to kill 20 or 30 naked savage. I had not given any thought to Tenzin. I had never asked myself if it was right or wrong. I was very fired by my hatred of terrible unnatural customers. When I became tired of reaching out from the every day, I began to question my plan. God had let them live unpunished for ages. And what had these people ever done to me? They did nothing. It was sin to kill a prisoner and eat his flesh. Then I thought that these customers inhuman. It was really nothing to me. These people had done me no harm if they attacked me. Then I might have the right to kill them. At present, I was out on race, and therefore I had no right to kill them. If I did so, I would be no better than the Spaniards, who had destroyed millions of savages in America. That the savages had done the Spaniards no harm. All the Christian nations of Europe said that the Spanish had been cruel and unnatural to kill these people. This talks made me abandon
my body pain, and besides, I thought that taking them would put me at greater risk. If I did not kill all of them, the sorry force would go home and return with others to kill me. Therefore, I decided it was neither just no ways to attack the civil. I gave thanks to God that I had been saved from committing a great sin. For years afterwards, I never went to the Western Shore except once, to get my boat and hide it on the eastern side of the island. I had now been living on the island for 23 years, and I had found some pleasant ways to pass the time. After my parents to speak, I told him to see poor Robinson because he lived with me for 26 years. Perhaps he is still living on the island calling out poor Robinson because I may have lived this way until I died content and old age, but God had other plans for me. How often in our lifetime we fear most becomes the means of our joyfulness. I could give many examples of this in my strange life. However, the best example is that of many of my last year on the island. It was December of my 23rd year. I went out really one morning when it was still dark. Suddenly I saw a fire on the shore about 2 miles away. I went back to my house and pulled the ladder up after me. I loaded all my guns and prayed to God to protect me. After about 3 hours, I wanted to know what was happening outside. I climbed a hill behind my house, lay down in the grass, and looked towards the shore with my perspective glass. There are some 9 naked savages sitting around a small fire. They had 2 canoes with them. Some hours later, they got into their canoes and left the island. As soon as they were gone, I took my guns and went to the ocean shore. I saw that there had been 3 more canoes at the place. Looking out to sea, I saw them all rowing back to mainland. Going down to the shore, I saw the remains of their unnatural face, the blood, the bones, the parts of human bodies. I was so filled with anger. I decided that I began again to think about destroying the next savage for country. It was more than 15 months before they returned to the island. During all this time, I was in a marvelous state of mind. I did not think that if I killed the savage, I would have to also kill the next one of them, and the next and the next. In the end, I would be as much a murderer as they were, and perhaps much more so. On the 6th of May, in my 24th year on the island, there was a terrible storm. I was reading the paper and thinking about my condition. Suddenly, I heard the sound of a gun out at sea. I left my house and ran up to the top of the hill. There I saw a flash of fire and the sea and heard the sound of the gun again. It must be a ship and gestures, I thought, fearing her guns to call her for help. I could not help them, but I thought that they might help me. Therefore, I bought a fire uh, on the hilltop. I was sure that the people, the ship had been my fire, because as soon as I lit it, they fired the gun again. The next morning, I saw the ship was wrecked. Perhaps the people on board were all dead, or perhaps they had escaped in a boat and been boldly away from the island towards the open sea. If so, they would die of starvation. Even now, they might be thinking of eating one another. I was thankful that God had chosen to save me alone out of all those who had been drowned in the sea. But I was also sad, so that I cried out, "Oh, if one person had been saved out of that ship and had escaped to this island, I would have had a companion, someone to talk to."
In all my time on the island, I never had so strong a desire for human society. I was in great distress. If just one had been saved. I cried over and over again, but it was not to be. A few days later, I saw the body of a drunk boy come on shore, which made me very sad. I took my boat and went out to the wreck. There I found no living soul, but I brought back milk goods, about 1,100 pieces of egg and some gold. I struck these gods in a cave on the island. For the next 2 years, I lived quietly and cautiously on the island. Yet all that time I was imagining ways to escape this. Once again, I was an example and a common witness of mankind. We are never satisfied with that God has given us, and this makes us miserable. One night, I dreamed I was going out in the morning from my house. In the shore, I saw the canoe and 11 savages coming to land. They had with them another savage, and they were going to kill Ian and eat him. Suddenly, their prisoner began to run as fast as he could. He ran to the thick woods in front of my house to hide himself, saying that he was alone. I showed myself to him. He knelt down before me and begged me to help him. I showed him the leader and took him into my house. He became my servant. Then I thought I could go to the mainland with this man to get me. I was full of joy, but when I thought it was only a dream, I felt very sad. This dream gave me the idea that my only hope of escape was to get a savage. If possible, I would reach Ghost one of these. They broke over to it. This could only be done by killing other savages. And my heart trembled at the thought. However, my desire to escape my soul was so strong that finally I decided to watch out from the savage. For about a year and a half, I watched. No one came to the island in all that time. Then one morning, I saw 5 canoes on the shore. I climbed the hill, hid myself in the grass, and watched them with my perspective glass. There were about 30 of them. They had built a fire and were dancing around it. As I watched, they brought 2 prisoners from the boat to be killed. One of the prisoners fell down, and the savage began cutting him up for their face. At the moment, the other prisoner began to run. He ran with massive speed along the shore towards my house. I was terribly frightened when I saw him running towards me. I thought that all the others would follow him. My dream seemed me to be coming true. When I saw that only 3 men were pursuing him, I felt less frightened. The prisoner came to the river, jumped in, and swam across. When his pursuer came to the river, one of them stopped and turned back. For clearly he could not swim. The other swam across the river, but not so quickly as the prisoner had done. I knew that God was calling me to save these poor creature's life. I thought that by saving his life, I would get a servant, and perhaps a companion. I took my guns and ran down to the shore. I cried out to the prisoner. At first, he was frightened of me. Slowly, I walked towards the 2 who followed. I hit the first one with my gun. Having noticed this, fell down. I walked towards the other. I saw that he had spear. He was ready to throw it at me. Therefore, I had no choice but to shoot him. Till he saw that both his enemies had fallen, the poor savage was frightened by the sound of my gun. I called to him and made encouraging signs. The poor creature was terrified. He walked towards me slowly. When he came close to me, he knelt on the ground and kissed the earth. He then put his head upon the ground. He took my foot and placed it upon his neck.
his head. I helped him to his feet and encouraged him. The savage I had known now began to move. I pointed to him to show my shepherd that his enemy was not dead. A savage spoke some words to me. I did not understand them, but I enjoyed listening to them. They were the first words spoken to me by any human being for over 25 years. I pointed my gun at the savage on the ground. A savage touched the sword at my side, as if asking to use it. I gave it to him, and he ran to his enemy and cut off his head with one blow. When he had done this, he came back to me laughing and gave me my sword. Then he buried the bodies in the sand. Afterwards, I took my savage to my cave and gave him food and water. I said to him that he should sleep, and pointed to playing where I often slept myself. He was a strong, handsome fellow, about 26 years old. He had a pleasant face with all the sweetness and softness of an aeroplane, especially when he smiled. When he awoke, he made many signs of thankfulness to me for saving his life. I showed him that I was pleased with him. Then I began to speak to him and teach him how to speak to me. First, I told him that his name would be Friday, which was the name of the day on which I saved his life. I asked him to call me master. I stayed with him in a cave all night that night. The next morning we went out. We came to the place where he had buried the two men. Friday made signs to me that we should dig them up and eat them. I made sense of vomiting and let him know how much I had died. I then led him to the top of the hill to see if his enemies were still on the island. The savages and their canoes were gone. We went down to the place where they had been. I was horrified at the sight, but Friday did not seem disturbed by it. The place was covered with human bones and blood. I saw their skulls, 5 hands, and the bones of 3 or 4 legs and feet. I made Friday put the skulls and bones into a pail and burn them. I could see that he still wished to eat some of the flesh. When he had done this, we went back to our house and made clothes for Friday. Then I built a tent for him between the first fence and the second, just Friday could and not attack me during the night. But there was no need. Friday was the most faithful, loving, and sincere servant. He loved me as a child loves his father. He would have given his life to save mine. God did not give all his creatures the knowledge of how best to use their captivities. However, he gave all mankind the same reason, sentiments, and passion. It made me sad to think that God had hidden the saving knowledge from so many millions of souls. Someone like Friday would use that knowledge better than many white men. Part 4. Saya sekarang telah tinggal di pulau itu selama 15 tahun. Selama itu aku belum pernah melihat manusia lain. Namun orang lihat dari daratan jelas telah datang ke pulau itu. Dan mereka mungkin akan datang lagi. Saya memutuskan untuk membangun pagar kedua di keliling rumah saya dan menanam pohon di luar, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Dalam 6 tahun saya memiliki kayu tebal di sekitar rumah saya. Sekitar 2 tahun setelah saya melihat jejak kaki itu, saya merasa melihat sebuah perahu di kejauhan di bagian barat pulau. Mungkin orang liar dari daratan sering datang ke sisi pulau itu. Mungkin Tuhan telah membimbingku ke sisi timur, tempat orang biadab tidak pernah datang. Ketika saya menuruni bukit menuju pantai, saya takjub dan ngeri melihat tengkorak, tangan, dan kaki manusia tergeletak di atas pasir. Ada lubang di bumi tempat api dibuat. Di sana orang-orang biadab mengadakan pesta yang tidak manusiawi, makan tubuh sesamanya. Saya berpaling dari pemandangan yang mengerikan ini. Saya merasa mual dan muntah. Kemudian saya berlari kembali ke rumah saya. Mataku penuh dengan air mata. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya telah dilahirkan sebagai manusia yang beradab. Sangat berbeda dari orang-orang biadab ini.
Saya berterima kasih kepadanya untuk kenyamanan yang telah dia kirimkan kepadaku dalam kesusahanku. Saya pikir saya mungkin aman dari orang liar. Saya telah di pulau selama 18 tahun dan saya belum pernah bertemu mereka sejak saya bisa tinggal di sana dengan aman 18 tahun lagi. Jika saya tidak memilih untuk menunjukkan diriku kepada mereka, selama 2 tahun setelah ini saya tinggal dekat dengan rumah saya. Kemudian saya mulai berkeliling pulau seperti sebelumnya, tetapi lebih hati-hati. Saya tidak menembakkan senjata saya karena takut orang liar akan mendengar tembakan itu. Untungnya saya memiliki kambing Cina dan bisa membunuh mereka untuk diambil dagingnya tanpa menggunakan senjata saya. Saya mulai berpikir siang dan malam untuk membunuh beberapa orang liar ini. Mungkin aku bisa menyelamatkan korban mereka. Saya ngeri dengan pesta yang mereka tidak manusiawi. Saya sangat marah terhadap mereka. Kadang-kadang aku berpikir untuk mengubur 5 atau 6 pon bubuk maisiu di bawah tempat mereka membuat api. Saat mereka menyalakan api, bubuk maisiu akan meledak dan membunuh mereka. Tetapi saya tidak ingin menggunakan terlalu banyak bubuk maisiu karena saya hanya memiliki sedikit yang tersisa. Kemudian saya berpikir untuk menunggu mereka tersembunyi dari pandangan dengan senjata saya terisi. Di tengah pesta berdarah mereka, saya akan menembak mereka. Dan saya pasti akan membunuh banyak orang. Kemudian saya akan berlari ke arah mereka dengan pistol dan pedang saya. Bahkan jika ada 20 dari mereka, saya yakin saya bisa membunuh mereka semua. Gagasan ini sangat menyenangkan saya. Saya sangat memikirkan sehingga saya mulai memimpikannya. Setiap hari selama 2 atau 3 bulan saya berjalan ke sisi barat pulau dan melihat ke laut. Selama ini saya bersedia dan bersemangat untuk melakukan tindakan yang keterlaluan. Saya siap untuk membunuh 20 atau 30 orang biadab terlanjang. Saya tidak memikirkan dosa ini. Saya tidak pernah bertanya pada diri sendiri apakah itu benar atau salah. Saya dipecat oleh kebencian saya terhadap kebiasaan mereka yang tidak wajar. Ketika saya bosan mengawasi mereka setiap hari, saya mulai mempertanyakan rencanaku. Tuhan telah membiarkan mereka hidup tanpa hukuman usia, dan apa yang orang-orang ini pernah lakukan padaku? Mereka tidak berpikir bahwa membunuh seorang tahanan dan menamakan dagingnya adalah dosa. Kemudian saya berpikir bahwa meskipun kebiasaan ini tidak manusiawi, namun demikian benar-benar tidak ada apa-apa bagi saya. Orang-orang ini tidak merugikan saya. Jika mereka menyerang saya, maka saya mungkin memiliki hak untuk membunuh mereka. Saat ini saya tidak beresiko, dan karena itu saya tidak punya hak untuk membunuh mereka. Jika saya melakukannya, saya tidak akan lebih baik dari orang Spanyol yang telah menghancurkan jutaan orang liar di Amerika. Orang-orang biadab itu tidak merugikan orang-orang Spanyol. Semua negara Kristen di Eropa mengatakan itu orang Spanyol kejam dan tidak wajar membunuh orang-orang itu. Pikiran-pikiran ini membuat saya meninggalkan rencana berdarah saya. Selain itu, saya pikir menyerang mereka akan menempatkan saya pada resiko yang lebih besar. Jika saya tidak membunuh mereka semua, saya selamat akan pulang dan kembali dengan yang lain untuk membunuh saya. Oleh karena itu, kuputuskan tidaklah adil dan tidak bijaksana untuk menyerang orang-orang biadab. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya telah diselamatkan dari melakukan dosa besar. Selama setahun setelah itu, saya tidak pernah pergi ke pantai barat kecuali sekali untuk mengambil perahu saya dan menyembunyikan di sisi timur pulau. Saya sekarang telah tinggal di pulau itu selama 23 tahun dan saya telah menemukan beberapa cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Saya mengajari burung beo saya untuk bicara. Saya mengajarinya untuk mengatakan kasihan Robinson Crusoe. Dia tinggal bersamaku selama 26 tahun, mungkin dia masih tinggal di pulau itu. Meneriakan kasihan Robinson Crusoe. Saya mungkin hidup seperti ini sampai saya mati dan dengan puas di usia tua. Tapi Tuhan punya rencana lain untuk saya. Beberapa sering dalam hidup kita, hal yang paling kita takuti menjadi saran pembalasan kita. Saya bisa memberikan banyak contoh tentang ini dalam hidup saya yang tengah. Namun yang terbaik contohnya adalah tahun-tahun terakhir saya di pulau itu. Saya itu bulan Desember tahun ke-23 saya. Saya pergi pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap. Tiba-tiba saya melihat ada api di sekitar pantai. Pukul 2 bermil-mil jauhnya. Saya kembali ke rumah saya dan menarik tangga setelah saya. Saya memuat semua senjata dan berdoa kepada Tuhan untuk melindungi saya. Setelah sekitar 2 jam, saya ingin tahu apa yang terjadi di luar. Saya mendekati bukit dan berbaring di rumputan dan melihat ke arah pantai dengan kaca perspektif saya. Di sana melihat 9 orang biadab telanjang duduk di sekitar api kecil. Mereka membawa 2 kano.
Beberapa jam kemudian mereka masuk ke kamar mereka kano dan meninggalkan pulau. Begitu mereka pergi, saya mengambil senjata saya dan pergi ke pantai barat. Saya melihat ada 3 kano lagi di tempat itu melihat ke laut. Saya melihat mereka semua mendayung kembali ke daratan. Turun ke pantai, saya melihat sisa-sisa pesta mereka yang tidak wajar, darah, tulang, bagian tubuh manusia. Aku sangat marah melihat pemandangan ini sehingga aku mulai berpikir lagi untuk menghancurkan orang-orang liar berikutnya yang datang ke sana. Itu lebih dari 15 bulan sebelum mereka kembali ke pulau itu. Selama ini saya berada dalam kondisi pikiran yang membunuh. Saya tidak berpikir bahwa jika saya membunuh orang-orang biadab ini, saya juga harus membunuh orang-orang yang datang berikutnya, dan berikutnya. Pada akhirnya aku akan menjadi pembunuh seperti mereka dan mungkin lebih dari itu. Pada tanggal 16 Mei di tahun ke-24 saya di pulau itu, terjadi badai yang dahsyat. Saya membaca Alkitab dan memikirkan kondisi saya. Tiba-tiba saya mendengar suara pistol di laut. Aku meninggalkan rumahku dan berlari ke puncak bukit. Di sana saya melihat kelihatan api di laut dan mendengar suara senjata lagi. Itu pasti kapal yang sedang dalam kesulitan, pikirku. Menembakkan senjata untuk meminta bantuan. Saya tidak dapat membantu mereka, tapi saya pikir mereka dapat membantu saya. Oleh karena itu, saya membuat api di puncak bukit. Saya yakin orang-orang di kapal telah melihat tembakan saya. Karena begitu saya menyalakan, mereka menembakkan senjatanya lagi. Keesokan paginya saya melihat bahwa kapal itu karam. Mungkin orang-orang di dalamnya sudah mati semua, atau mungkin mereka melarikan diri dengan perahu dan terlempar dari pulau menuju laut lepas. Jika demikian, mereka akan mati kelaparan. Bahkan sekarang mereka mungkin berpikir untuk makan satu sama lain. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan saya sendiri dari semua orang yang telah tenggelam di laut ini. Tapi saya juga sedih sehingga saya berteriak, jika satu orang telah diselamatkan dari kapal itu dan melarikan diri ke pulau ini, saya akan memiliki teman seseorang untuk diajak bicara sepanjang waktu saya di pulau. Saya tidak pernah memiliki keinginan yang begitu kuat untuk masyarakat manusia. Saya sangat tertekan, jika hanya satu yang selamat. Saya menangis berulang, tapi itu tidak terjadi. Beberapa hari kemudian, saya melihat tubuh seorang anak laki-laki yang tenggelam datang ke pantai, yang membuat saya sangat sedih. Saya mengambil perahu saya dan pergi ke bangkai kapal. Di sana saya tidak menemukan jiwa yang hidup, tetapi saya membawa kembali lebih banyak barang, sekitar 1.100 keping 8 dan beberapa emas. Saya menyimpan barang-barang ini di sebuah gua di pulau itu. Selama 2 tahun berikutnya, saya hidup dengan tenang dan hati-hati di pulau itu. Namun selama ini saya membayangkan cara untuk melarikan diri, jadi sekali lagi saya adalah contoh kelemahan umum umat manusia. Kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan ini membuat kita sengsara. Suatu malam saya bermimpi saya akan keluar di pagi hari dari rumah saya. Di pantai saya melihat 2 sampan dan 11 orang liar datang ke daratan. Mereka memiliki orang biadab lain, dan mereka akan membunuh dan memakannya. Tiba-tiba tahanan mereka mulai berlari secepat mungkin. Dia lari ke hutan lebat di depan rumahku untuk bersembunyi. Melihat dia sendirian, saya menunjukkan diri saya kepadanya. Dia berlutut di depanku dan memohon agar aku menghentinya. Saya menunjukkan kepadanya tangga dan membawanya ke rumah saya. Dia menjadi pelayanku. Kemudian saya pikir saya bisa pergi ke daratan dengan pria ini untuk membimbing saya. Saya terbangun dengan penuh kegembiraan, tapi ketika saya menemukan itu hanya mimpi, saya merasa sangat sedih. Mimpi ini memberi saya gagasan bahwa satu-satunya harapan saya untuk melarikan diri adalah menjadi orang biadab. Saya memungkinkan saya untuk menyelamatkan salah satu orang dari mereka yang mereka bawa untuk dimakan. Ini hanya bisa dilakukan dengan membunuh semua orang liar lainnya. Dan hatiku bergetar memikirkannya, namun keinginan saya untuk melarikan diri begitu kuat sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mewaspadai orang-orang liar itu lagi. Selama sekitar 1,5 tahun saya menonton, tidak ada yang datang ke pulau itu sepanjang waktu. Kemudian suatu pagi saya melihat 5 kano di pantai. Saya mendaki bukit menyembunyikan diri saya di rumputan dan mengamati mereka dengan kaca perspektif saya. Ada sekitar 30 dari mereka. Mereka menyalakan api dan mengelilinginya. Saat saya melihat, mereka membawa 2 tahanan dari perahu dan untuk dibunuh. Salah satu tahanan jatuh dan orang-orang biadab mulai memotongnya untuk pesta mereka. Pada saat itu tahanan lainnya mulai berlari. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa di sepanjang pantai menuju rumah saya. Saya sangat ketakutan ketika saya melihatnya berlari ke arah saya. Saya pikir semua yang lain akan mengikutinya. Mimpiku sepertinya menjadi kenyataan ketika saya melihat bahwa hanya 3 pria yang mengejarnya. Rasa takut saya berkurang. Tahanan itu datang ke sungai, melompat dan berenang menyeberang. Ketika pengejarnya sampai di sungai, salah satu dari mereka berhenti dan berbalik. Karena jelas dia tidak bisa berenang, yang lainnya berenang menyeberangi sungai, tapi tidak secepat yang dilakukan tawanan itu. Saya pikir Tuhan memanggil saya untuk menyelamatkan hidup makhluk malang ini.
Saya pikir dengan menyelamatkan nyawanya, saya akan mendapatkan seorang pelayan dan mungkin seorang pendamping. Saya mengambil senjata saya dan berlari ke pantai. Saya berteriak pada tahanan. Awalnya dia takut padaku. Perlahan, aku berjalan menuju keduanya yang mengikuti. Saya memukul yang pertama dengan senjata saya. Setelah saya menjatuhkan orang ini, saya pergi ke arah yang lain. Saya melihat bahwa dia memiliki tombak. Dia siap melemparkan ke arahku, karena itu saya tidak punya pilihan lain selain menembaknya. Meskipun dia melihat bahwa kedua musuhnya telah jatuh, orang biadab yang malang itu ketakutan oleh suara senjataku. Saya memanggilnya dan membawa tanda-tanda yang membesarkan hati. Makhluk malang itu gemetar. Dia berjalan ke arahku perlahan. Dia mengambil kakiku dan meletakkannya di atas kepalanya. Saya membantunya berdiri dan mendorongnya. Orang biadab yang telah kurobohkan sekarang mulai bergerak. Saya menunjuk ke arahnya untuk menunjukkan kepada orang biadab bahwa saya musuhnya belum mati. Saya mengerahkan pistol saya ke orang liar di tanah. Safir saya menyentuh pedang di sisi saya, seolah-olah minta untuk menggunakannya. Saya memberikannya kepadanya dan dia lari ke musuhnya dan memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Ketika dia telah melakukan itu, dia kembali kepadaku tertawa dan memberikan pedang. Kemudian dia mengubur mayat-mayat itu di pasir. Setelah itu saya membawa biadab saya ke gua dan memberinya makanan dan air. Saya membuat tanda kepadanya bahwa dia harus tidur dan menunjuk ke selimut di mana saya sering tidur sendiri. Dia adalah pria tampan yang kuat, berusia sekitar 26 tahun. Dia memiliki wajah yang menyenangkan dengan semua kemanisan dan kelembutannya. Terutama saat dia tersenyum. Ketika dia bangun, dia membuat banyak tanda terima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidupnya. Saya menunjukkan kepadanya bahwa saya senang dengannya. Kemudian saya mulai berbicara dengannya dan mengajarinya cara berbicara dengan saya. Aku tinggal bersamanya di gua sepanjang malam itu. Keesokan paginya kami pergi keluar. Kami tiba di tempat. Kami menguburkan kedua pria itu. Friday memberi syarat kepadaku bahwa kami harus memanggil dan memakannya. Saya membuat tanda-tanda muntah dan memberitahu dia betapa saya benci gagasan itu. Orang-orang biadab dan kawan mereka telah pergi. Kami pergi ke tempat di mana mereka berada. Saya ngeri melihatnya, tetapi Friday sepertinya tidak terganggu olehnya. Tempat itu penuh dengan tulang dan darah manusia. Saya melihat 3 tengkorak, 5 tangan, dan tulang dari 3 atau 4 kaki dan kaki. Saya membuat Friday meletakkan tengkorak dan tulang ke dalam tumpukan dan membakarnya. Saya dapat melihat bahwa dia masih ingin makan daging. Ketika kami telah melakukan ini, kami kembali ke rumah kami. Saya membuat pakaian untuk Friday, kemudian saya membangun tenda untuknya di antara pagar pertama dan kedua. Jadi Friday tidak bisa menyerang saya pada malam hari. Tapi tidak perlu, Friday adalah hamba yang paling setia, penuh kasih dan tulus. Dia mencintaiku seperti seorang anak mencintai ayahnya. Dia akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan nyawaku. Tuhan tidak memberi semua makhluknya pengetahuan tentang cara terbaik untuk menggunakan kemampuan mereka. Namun dia memberi semua umat manusia alasan, sentimen, dan nafsu yang sama. Saya sedih memikirkan bahwa Tuhan telah menyembunyikan pengetahuan yang menyelamatkan dari jutaan jiwa. Seseorang seperti Friday akan menggunakan pengetahuan itu lebih baik daripada banyak pria kulit putih lainnya.